बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 6 मार्च 2025 बरस जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोमेस्टिक आदमीन के लिए पैकेज बुकिंग का आगाज़। हज परमिट कब तक जारी होंगे? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने हज सीज़न 2026 के लिए डोमेस्टिक आदमीन के पैकेजेस की बुकिंग के मरहले का ऐलान किया है। नुसक एप्लीकेशन और वजारत की वेबसाइट के ज़रिए सऊदी शहरी और इकामा होल्डर्स गैर मुल्की अपनी सहूलत के मुताबिक हज खिदमात के पैकेजेस बुक करा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने डाटा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 6 रमज़ान मुबारक को किया था। वजारत ने वादे किया वो शहरी और वो मुकीम गैर मुल्की जिन्होंने पहले मरहले के दौरान अपना डाटा रजिस्टर किया था वो नुसक ऐप या वेबसाइट के ज़रिए अपनी सहूलत के मुताबिक पैकेज का जायज़ा लेने के बाद उन्हें मुंतखब और बुक कर सकते हैं। पैकेज बुक करने के बाद बुकिंग इनवॉइस जारी होगी और अदायगी के लिए डिजिटल सद्दा सिस्टम की सहूलत फराहम की गई है। पैकेज की बुकिंग और दीगर अमूर ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत होंगे। दाखिली हज पैकेज बुक करने के बाद अदायगी के लिए दरख्वास्त गुजार के पास 72 घंटे होंगे और यह मोहलत 14 मई 27 ज़िलक़अदा तक रहेगी, जबकि 15 मई से अदायगी की मोहलत कम करके 6 घंटे कर दी जाएगी, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा आदमीन को बुकिंग का मौका फराहम करना है। बुकिंग के बाद मुकर्रर वक्त में अदायगी ना करने की सूरत में बुकिंग ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत मनसूख हो जाएगी। वजारत का मजीद कहना था हज परमिट के इजरा 1 ज़िलक़अदा से अबशर के जरिए किया जाएगा, जबकि बुकिंग की मनसूखी मुकर्रर पॉलिसी के तहत की जाएगी। पैकेज की मनसूखी के लिए नुसक पोर्टल पर सहूलत फराहम की गई है। परमिट जारी होने से पहले 30 शवाल 1447 हिजरी तक बगैर डिडक्शन के बुकिंग कैंसिल करने की इजाज़त है। उसके बाद मखसूस रिफंड पॉलिसी और कटौती लागू होगी। 1 ज़िलक़अदा से आखिर तक 10% कटौती होगी, जबकि परमिट जारी होने के बाद 1 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी से कैंसलेशन पर कोई रकम वापस नहीं की जाएगी जब तक पोर्टल बंद ना हो जाए। वजारत ने दाखिली आदमीन को हदायत की कि वो जल्द अज जल्द अपना मतलूबा पैकेज बुक कर लें और मुकर्रर वक्त के अंदर अदायगी को यकीनी बनाएं ताकि मनसूखी से बच सकें। आदमीन तमाम शराइत का बगौर जायज़ा लें ताहम किसी भी रहनुमाई के लिए यूनिफाइड कॉल सेंटर 1966 पर रब्ता किया जा सकता है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का चीन, इंडिया और दीगर वज़राए ख़ारजा से इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से बुध को इंडोनेशिया, इंडिया, चीन और रोमानिया के वज़रा ख़ारजा ने टेलीफोन पर रब्ता किया था। एसपी के मुताबिक इंडोनेशिया वज़ीर ख़ारजा ने रब्ते में खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान इंडिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के खित्ते की हालिया सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर इसके असरात और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सर्द मौसम के बाइस सऊदी अरब में रोज़े खुशगवार और आसान। रवां साल सऊदी अरब में रमज़ान का महीना सर्दी के मौसम में आया है, जिससे दर्जा हरारत में कमी और रोज़ों का दौरानिया कम हो गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में टेम्परेचर 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, जबकि नॉर्दर्न बॉर्डर्स के रीजन में कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस खुशगवार मौसम में रमज़ान का मुकद्दस महीना चल रहा है, जो कि इस साल फरवरी के वस्त से मार्च के वस्त तक जारी रहेगा। इस्लामी हिजरी कैलेंडर ग्रेगोरियन साल के मुकाबले में तकरीबन 11 दिन मुख्तसर होता है और रमज़ान हर साल कुछ दिन पहले आता है। बादलों से भरे हुए आसमान और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों की वजह से भी सऊदी अरब के कई हिस्सों में दर्जा हरारत कम हुआ है और ठंडे मौसम की मज़ीद पेशगोई की जा रही है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के मुताबिक मंगल से लेकर हफ्ते के आखिर तक नॉर्दर्न रीजन में मौसम सर्द रहेगा, जबकि बुध से रियाद, कसीम, मशरक़ी रीजन भी दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी। इसके अलावा मशरक़ी रीजन रियाद, निजरान, जज़ान, नसीर और वहाँ के हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ाराबारी पड़ने की पेशगोई की गई है। नॉर्दर्न बॉर्डर, अलजौफ, कसीम और मदीना में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कई शहरियों के लिए ठंडे मौसम में रोज़े रखना पिछले सालों की निस्बत आसान हो गया, जबकि रमज़ान का महीना भरपूर गर्मियों में आता था। रमज़ान में रियाद में 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से रहने वाली इंडियन होम मेकर नफीसा उस्मान ने अरब न्यूज़ को बताया कि सर्दियों में रमज़ान आता है तो रोज़े रखना आसान हो जाता है, क्योंकि दौरानिया और दर्जा हरारत कम होता है, जिससे भूख और प्यास नहीं लगती और थकावट नहीं होती है।
پچھلے سال بھی رمضان کے مہینے میں موسم خوشگوار رہا تھا، تاہم اس سے پہلے مسلمانوں کو لمبے اور گرم دنوں میں روزے رکھنے پڑتے تھے۔ دارالحکومت میں پراپرٹی ڈیلر کا کام کرنے والے سمر العتیبی کہتے ہیں کہ چھوٹے دنوں کی وجہ سے روزہ جلدی کھول دیا جاتا ہے اور شدید ٹیمپریچر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشگوار موسم ایک اچھی تبدیلی ہے، اس سے روزے سے جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے دن کے وقت اور افطار کے بعد گھر سے باہر والے کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو گرمیوں کے دوران کافی مشکل ہوا کرتے تھے۔ رمضان اور عید الفطر جو ہے اور اس کی جو آن لائن خریداری کے لیے ہدایات کیا ہیں؟ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور آن لائن مارکیٹنگ کونسل نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید الفطر کے موقع پر آن لائن خریداری بروقت مکمل کریں تاکہ تاخیر سے بچا جا سکے۔ وزارت کی جانب سے آن لائن اور مارکیٹ جو رمضان سیل سیزن کا آغاز ہوا، جس میں 50 لاکھ سے قریب اشیاء پر رعایت دی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق جو ہے آن لائن خریداری کے رجحان میں اضافے سے لاجسٹک سروسز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں خاص طور پر رش کے باعث اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو جائے۔ آن لائن مارکیٹنگ کونسل نے سامان کی وصولی میں تاخیر سے بچنے کے لیے آن لائن خریداری کرنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قبل از وقت خریداری کو یقینی بنائیں۔ پاسداران انقلاب: ایران نے امریکی لڑاکا طیارہ کو مار گرانے کا اعلان کیا، لیکن واشنگٹن نے ان خبروں کی تردید کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے جدید دفاعی نظام کے ذریعے ایک 2 سیٹوں پر مشتمل امریکی F-15 جو اسٹرائک ایگل لڑاکا طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اور بیان میں کہا گیا طیارے کا ملبہ ملک کی جنوب مغربی سرحد کے مضافات میں گرا۔ F-15 نے پہلے کئی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ امریکی فضائیہ کا ایک اوسن ڈیفینڈر ایگل جو ہے بدھ کے دن جنوب مغربی ایران میں تکنیکی خرابی یا ایرانی فضائی دفاعی جو کارروائی ہے اس کی وجہ سے کھو گیا تھا۔ ویب سائٹ کے مطابق دونوں پائلٹ پیراشوٹ ہے اس کے ذریعے بحفاظت پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں جو عراق ہے اس میں تعینات امریکی اور اسرائیلی جنگی سرچ اینڈ ریسکیو یونٹس نے 1 گھنٹے کے اندر بچا لیا۔ ویب سائٹ نے کہا کہ پائلٹ کو معمولی چوٹیں آئیں اور انہیں اردن کے موافق سالتی ایئر بیس پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے برعکس امریکی سینٹرل کمانڈ نے ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے ایک بیان میں ایران میں امریکی F-15 طیارے کے گرنے کے بارے میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جو افواہیں ہیں ان کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ سعودی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے فروری کے دوران 4,64,000 چھاپے مارے اور 93,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ زمینی، سمندری اور فروری جو ہے 2026 کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنی انسپیکشن ٹیموں کے دوران جو ہے ٹرانسپورٹ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے 4,64,126 چھاپے مارے، جس کے نتیجے میں جو ہے 93,259 خلاف ورزیوں کا پتہ چلا، اور ٹرانسپورٹ کی سرگرمیوں میں معائنے کی جو تعداد ہے اس میں جو تعمیل کی شرح 92% رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے ریلوے کے جو معائنے ریکارڈ کیے گئے ہیں اس میں بھی مختلف نگران کی ٹیموں نے 43% کی جو شرح ہے وہ حاصل کی ہے۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ تمام جو قانون شکنی ہیں ان کے خلاف جو قانونی سزاؤں کا اطلاق ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔